Good morning. Ango na diya. Hinay ba? Magtag sayo dagan. Exercise ba? 2 km 4 km 6 km 8 km 8 km na ta. Kamay na lang makuha ng gitika. Sinabuang gulay, sinabuang lugaw. Sabuan okay. Kilometers. Time 58 minutes. Calories burned 791 kcal. Average speed 10.22 kilometers age. Average pace per kilometer 5 minutes 52 seconds. Workout goal reached. Gotcha. Salamat. Sa wakas kuha na. Puya sa wakas nakuha na tika sa lugaw, sab ni lugaw, sabuang minunggos, sinabang gulay.